జడగటి aja sanderu enga abanganderu la benganderu enga la sanderu kogir mida kanderu belene anu acharjo Samuel Naik nandara jeda johari gulelo kuri sipki manjai eseluku tateru nenju i penu tara bakyo tinir benji manjeru penu minge gulelo kuri me lagia kanju enga jeda no akanju nenju mai penu vespadai eluginari katai mane Matthew 7 pahari 21 pododai 27 podotukuna imba idengi vrisa jamane nangi प्रभु प्रभु इंजा manjani gule taka senondinatani solneru era yakive estanaju sendomani na yaba mandinara ginenju yanju ada solneju deli vai mane emba dalataka nangi plataneru o प्रभु amu ni padadai penu kata poksa sidatamugina enga ni padadai piderangani soropsana peha sidatamugina ote ni padadai gapsi adang ta gia sidatamugina emba anu taramuhutani ne yari klarna vesi anu mingi brakna punji sidaja enu odoi gatateru iru nai bahadai ejaradu erariki estanaju nai vespa venjanai era ahneju yanju vaddiku iti iddu desa masi elu gatani mara tanju eservela pijuwate jodi nenjite ote deri vilu wajana idu tini doka sipkite emba eri gula kurate eari kiseka anali kiseka era vadit kuiti des pajase estanaju nai vespa venjanai era ahenju yanju balu kuiti iddu desa masi elu sida tanani dehingi tanju pijuwate jodi nenjite enga deri vilu eidu tini doka sipkane eri kurana grumna nahi ke ate प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनी साजतनी एसोने तोसीसी सुटीसी ग्राफ समानिजु प्रायो रिकोडी गोटा एंगा गुलेताई एवे इस्राएल लोकुरीति साजा गिवानीम्बा कताबार्ता पोलो बिहेनी तासाब्रीसु ई ढेंगी यांजु रिकोडी गोटा तोसीसी सुटीसी इस्राएल लोकु तकरी ग्राफ समासेंजु इसे का आनु ड्राका मालातेनु सारू मारातेरू सोरू कुइटी डेसामनी इड्डू ड्राका नीरू प्राडी टेक्की एंगा पूनी टेक्की मटागटांतरा सरसो प्रेनुतरा मेंडियो डंगनरा या ढेंगी गामे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पूनी साजातनी लोकु तकरी ग्राफ समानेजु एंगा ई गुले तोसीसी ग्राफ ताई प्राडी साजातनी गुले ताई मानु एंगा प्राडी साजातरा आहाना प्रभु जीशु ख्रीष्ट Israel luku takari I guleta yandu grapa masenju. Anali kisekane pradi saja tani mosiho vanara kata saja putitani bebri saja mane. Enga noki ki vespa gataka Jisaya apakanju, Jeremia apakanju, ateka Jehizikel, Daniel, Hoseo, Mika, Nahumo, Zikorio, Obodio. I guleta kabahta mosiho vane njana bri saja mane. Enga Jehudi luku taka, ateka Israel luku taka tikna saja puti pode maseru enga nokik vanara kata brisana kartara puting ve pode maseru yakive yaru prabhu jisu kristo I mehpa ateka panba mupi sidateru ateka punba ve mupi sidateru esi baga prabhu jisu kristo mosiho ehpa gatanu punna karunyana prabhu jisu kristo irohna yaru tala sodi dikabar gipki masa yanju Sutana, grapsana, Israel luku takari vespi masenju. Enga, ibahatani azu mehpa mupi manasu, je Prabhu Jisu Kristo, Matthew 7 pahari 21 podo tukuna, yanzu vrisa manenju. Nange, Prabhu inji manjani gule taka, sendon dinatani solneru era Yakive estanaju sendomani na yaba mandi nara ginenju, yanjada solnenju. Enga aba mandi nari katanari aba ana mai bahare matki maneju rihegi vrisam pitoro ki rihegi vrisamani akutani vrisa jamani tini pahari no podotani rajve muhia arai gule taka elutikka tihpakarinji penu matki maneju Matthew negi soditani 18 pahari 14 podotani ve ekatani vrisa jamani
Enga Matthew 12 pahari 50 podo tani berisa zamane estanaju na yaba mandi nara gineju yanju na yambesa na yangi ateka na yadja. Johono puti 6 porbo 39 enga 40 podo tani berisa zamane ro anjve esing muhia eru ira aba penu matki maneju. Lokutaka kalengkala nimba paneru ikata aba penu matki maneju. I gule aba penu matki mana katanga berisa zamane. Penu I gule mai bahare matki maneju. Enga estara penu matki sidenju polo aga nara penu mandenju. Estari dega estari mrahunu polo age erave penu mandenju. Johono berisa mani negi soditani aju 15 pahari 2 podo tani be berisa zamane esti dega polo age eba krapkana yanju tuhunenju. Agon berisa zamane estar polo age yanju era dela krapkan tuhunenju inji. Anariki yanju dela tini aganar katanarik berisa zamane. Anak isekane estari polo age esti wahta polo side penu agone era mehenenju. Estai deganga aginu gapsi agaselu eba nanga jinenju. Mrahunu ronde ne degang jodeka yakive ronde dega aga imanari otte ronde dega aga nari. Anariki sekane draka mala tinge dega slumba takane aga mu'e. Dega draka mala tinge adana manja duhte kawe gete la islumba side eri dela aga mu'e. Aju gete Prabhu Jisu Kristo ke adana manasu yakive la iti yani ke slumba sidasu ajuve polo aga mu asu. Estere aju polo aga mu asu enga penu era mandenju manda dela te aga nara dela tini katinenju enga vasita kane ya nari tini melahanenju. Polo aga mu anara game pop ka gataka pop ki maneru. Nenju protomo Timothy tangi prerito Paulo Timothy batang prerito Paulo berisa mani ago ronde aku eko pahari 6 enga 7 podo tani berisa zamane e grapatani penu mandi nari ronde vesida duh piside jahitaka begal dapa kata tani elusip ki maneru earu saja grapa kataka aba matki maneru eakive taru anara vespi maneru ateka anikata nasanai grapa maneru era brakna yar punba mu pisideru. Prabhu anna mai bahare matki manenju. Thessaloniki loku bahtangi prerito vele berisa mani aku 5 pahari 18 podo tani berisa zamane isingi delitani ate kabe penu dohpe duhdu irane penu mi bahare matki manjaninju. Edengine Thessaloniki luku takar bahtangi Paulo berisa mani vele aku tani ve 4 pahari 3 podo tani berisa zamane tiriadu kakala atu roidai tohpa atu irane ada penu matki maneju. Anariki penu I gule ta matki maneju. Romi puti tani 2 pahari 18 podo tani berisa zamane inu penu matki nara punji manji enga sajara I grapa panjanai negara enga roitara aska mupi manji. Saja puti mange negara enga roitara ve grapa manjane enga penu adu negara ahpa dwara penu era matki maneju. Penu tari matki manari bari maiselu puni saja tada beri saja mane ekata yakive pradi saja tanive maiselu beri saja mane. Romeo luku takar bahtangi prerito Paulo berisa mani aku tani baru pahari 2 podo tani berisa zamane estari negari penu ahpa agnari enga mula tikna tari era punuma muderu ivi gulle tai penu matki nai. Jakubo puti tani ve eko pahar 18 podo tani berisa zamane tana mandin dehngi ujje vespadai mangi tanu gadia manjaninju. Ebri puti tani 2 pahar 2 podo tani 9 enga 2 podo tani berisa zamane Jisu aba penu vestenju o penuti anu ujene ni mandinara gibatangi I puti tangi waja mai. 2 podo tani berisa zamane Jisu Kristo sabare ada aju tiri aba mu samanasu.
Johono puti johono tandara bele aku 5 pahari 14 pada tani brisa maneju penu matki mani dehingi tarabah ta ana ate jate gve yanu mage gulle tara sianenju jeda gati aja sanderu enga abanganderu penu mai baharai ajani dohpakasu ekata penu mai bahare matki maneju aju tiriajan rahya pakasu penu era mai bahare matki maneju aju penu bahare negara aju panba munasu penu era mai bahare dahpi maneju esibaga estar agnari era aju tikna mandi takane penu era matki maneju penu putitani ikata gule tara beri saja mane penu matki manara kabadi giba baharai ada aju senon dinaki solba munasu penu mandinari enga senon dina anari ki penu matki manari gule tari senon dina tangi solba munarai mane Matthew negi sodi 6 pahari 10 podatane beri saja mane senon dina tani isingi givai mane purti tani ve ehingene ni mandinara pakari Prabhu Yesu Kristo tala gramba gatari penu bata japa grapa imanawani ikata vestenju senon dina tani isinga jamane I purti tani ve dehingene apakari anari kisekane senon dina tani tiri tari negari emba kabari givai mane ehingene tiri tari kabari purti logu takave ehingen gipakari jana penu matki manen sendonar gule tar kabari nede puri apakari Matthew beri samani negi sodi 24 pahari 42 podo enga luko beri samani negi sodi 22 pahari 42 podo tan beri saja mane Prabhu Yesu Kristo getsimani bogita tani yanju prarthana gipi manabani yan muhudai rakka dehingi kara lodon japi manjane enga yanju prarthana gipi maneju ni mandi nara apakari Prabhu ni mandi nara apakari esere bela yan nokir tangi unba botki yan nok tita jamane unba botki tani mandara roi mandara juga mandara argi enga mandara norkotara juga unba botki tani ita jamane aba penu Prabhu Yesu Kristo vespi maneju unba botki tani anar mane era inunumu yakibe Prabhu Yesu vespi maneju Prabhu inu mandi takane irunba botki nai bahare jaja pakari Prabhu inu mandi dise kane irunba botki nai bahare jaja pakari ateka Prabhu vespi maneju botki tini nunbane lukuta kartara roi lukuta kartara juga lukuta kartara argi lukuta kartara norko juga inu rakate paluda mane enga Prabhu Yesu Kristo vestenju ni manin dengi apakari enga yanju unba botki tini utenju enga yanju krusoko batani sengana maiselu tandar porani siana raka siana tada rakare mandara duso gule grisista tenju senon dina solba selu senon dira tara penu tara maninara givane purti tani penu manda nara gianai senon dina solba mu asu Prabhu Yesu penu mirianjve penu matki nara giva ludate krusoko bata roi selu juga panba mandi tenju mai selu drahanara apakari ateka teorgatara apakari penu matki manara ada आज गुले लोकुतासु गिपाकासु Matthew beri samane negi sodi 7 pahari 22 podotan beri saja mane lokutaka ereba vesneru ni selulamu adang tak kabaraka giamanamu yariti I adang kabaraka kuita ada porteita maseru ujene I kabaraka gia duhneru ataka I guleta I senon dinatangi solba selu kabari siba mu o vari nude penu bata porte ada senon dinatani solba selu paher dasa jine adang kabaraka gipiduhnasu yakibe penu manda narabe gipiduhnasu solba grumnamu asu tos tari puti 21 pahari 14 pototan beri saja mane pen otebe benji maneju anu minge vrakna punji sida jaenu johono puti 10 pahari 14 enga 15 tani beri saja mane anu nai mendi odangani punji mai evive enagi punja manjanu penu ta odanga punenju penu tara gira Prabhu Yesu tara gira tara mendi odanga be punba munu enga noki ki vespa gatandu jisayo tara puti tani
40 pahari 11 podo tani bris ki manenju. Anga gatani dehengi nandara gotta dunenju. Mendi mida kani dehengi, mendi mida kani ronda ronda losagiana. Tala gila tani latna ne ahanenju. Otewe tala krato tani ahana bulianenju. Noki ki vespa gatanu nahumo. Tala putitani eko pahari 7 podo tani brisa manenju. Estanaka eani bahta barsaiti neru. Eanju eari i punenju. Timothy bahtangi beoti brisa mane aku. Prerito Paulo beoti brisa mane aku. Eko pahari 12 podo tani brisa jamane. Anu estani i porte giamai. Eani punjimai. Porte giamani baga eani punjimanasu. Gina punjamani baga aujani porte giamanasu. Paulo vespi maneju. Anu estani i porte giamai eani i punjimai. Gete aju jisu probhui punja manasu. Eanju mangi punja manjane jugina. Aju punja manasu inji duhnasu. Eakiwe eanju mangi brakna punja sida jainu injana. Punja sida jainu nai baharai genja jadu injanenju. Pitoro Johono Jakubo panda jamasaka. Ateka probhui mehaseru. Kopka nisa tin maunba enga adang kabadaka tala kangadai gipisara mehamaseru. Yaru probhui punja maseru. Yakibe Paulo tara kangadai mehasida takewe. Porte giana punja ma inji yanju vespi masenju. Thomai probu vestenju. Thoma inu nangi mehanai porte giati. Yakibe estanaka nangi meharai porte gipi manjaneru. Yaru dohpa panba gnaka. Gete ajo yani puna sidasu. Isaka yanju be mange punja jaenju. Begal luku bahta probhui anja takene yanju mangi punja nenju. Anji takane yanju mange punja nenju. Enga dutongani nokirbe yanju mange anja janenju. Enga punja ma injana vesenenju. Idene aju mehenasu baddi kuiti des pajamani iddu. Baddi kuiti des pajamani iddu tara kata aju ide mehenasu. Baddi kuti des pajamani iddu ro mreheni selu bri sajamane eadoran mrehen mara tanju. E iddu kuti e mrehenju vespa venba gatanju. Penu tar bargi ahpa gatanju. Elu gatanju. Eantari jiu mara tari iddu. E iddu kuti piju vane. Jodi nenjine. Deri vilu vane. Iddu tini i doka sipkine. Emba eri kura ate kure e anak kisekane eidu tini pata badiku iti des pajamane. Eidu tini pata badiku iti des pajamane. Pata badiku iti des pajamasi iddu anariki Prabhu Jisu kito i kata vestenju. Luko 6 pahari 48 podotani bri sajamane. Punadi gadi giana. Punadi gadi giba agone karpane. Karpane. Esti bahatani vadi pan bane. E badi rai ada badi gigjane embare punadi nipka arambhogi bane. Adu singi 3-4 miru gada karsana vadi gipki manasu e kata e. Jiu mara tara iddu gadi giba selu. Jiu marati iddu pata vadi kuti iddu gadi giba selu. Gada karpane. Esti bahatani vadi pan bane. E vadi rai punadi nipkane. Enga e punadi kutestar iddu gibane. E reseve e kure. Eseve e ere nahika e. Esi baga noki ki vespa gatandu jisayo 32 pahari 1 podo enga 2 podo tara katahanada penu i pata vadi kuti tara kata vesamanenju. Vadi kuti gadi ginara des panar iddu kata vesamanenju. Oranju rajenju tiri niari raika tandara desa dunenju. Enga e dina taka dera kave tiri pahiri rai desa duneru. 2 podo tani bri sajamane gule takariki piju vilu piju tani erai mane margini baha. Estara pata badi kuti des pajamane erai mane piju vilu tani margin baha. Jodi nenjana nibe e jriva panari baha. Enga
vasamani tana bahadai e badidai tana tani siru varu solohtanari baha lotu jeda maratari tana tani deri pata badi maratari ruga baha brisa zamane margin baha jliva panari baha siru varu lotu jeda baha enga ruga baha estara badi kuti idu garigi baja mane i pancu gota e idu tani aju pan ba munasu ronde mane margin baha ronde mane jliva pani baha ote ronde mane siru varu e badide srohtane engotrone mane e baha tani lotu jeda pan ba munasu enga sesa tani ruga baha vilu kulu kulon wanari ruga baha I kata tina hana Prabhu Jisu Kristo raju badi kuti du gari ginar kata tini anju vesama senju enga koronti luku takar bahtangi vele vrisa mase aku doso pahari cari podotane ve vrisa aja mane jiu marati vadi tara siru gulle taka uteru Kristo e maninju e tanu ne e vadi mara tanju Matthew 16 pahari Matthew negi sodi 16 pahari 18 podotane jisu tanu vespi maninju anu I vadi kuiti nai ujan puta desi norkotari data era muhigibamu e Prabhu Jisu tanu ne vadi mara tanju tada kuiti ujan puta des pa jamane Matthew negi sodi 7 pahari 24 podolai 27 podotuk nestaraj podia jamanasu bendi gatari kuiti ihingitari idu vriknari piju penu pandanenju estiki piju adiputi 7 pahari 4 podotani roi lukutakari muhigi vaselu penu piju pandaman jatenju bendi gatar lukutakari muhigi vaselu penu piju pandaman jatenju noho delitani enga otronda ajume pimanasu piju wate enga jodi nenjite Adiputi 6 pahar tani 17 podane vrisa jamane purti tani masi u kodhanai nire mani gulle jotonga manu purti tani mani u kodhanai nire mani gulle jotonga manu eva gulle muhigi vaselu deri piju estari jodi dengi purti tini nenjine era pandaja inan penu vespi mane vari bendi gatari nahiki giva selu penu e piju tini panda nenju Gadingi puti 32 pahari 6 podotani vrisa jamane deri vilu piju ninja takane mai sodi ritangi er vavamu e Daniel puti 9 pahari 26 podotani vrisa jamane deri vilu pijudai gulle tari muhiane nohodeli tani 8 pahari adi puti 8 pahari 21 podotani vrisa jamane nohodeli tani estari deri vilu piju vaja masse bari roi tini tatigiva selu ada era ealiker vaja masse mrehen tara jiu tini nimba pan baselu ba asidate enga vrisa jamane piju vate jodi nenjite enga deri vilu vate enga idu tini dokasip kite nan vrisa jamane idu tini dokasip kite jisayo 28 pahari 15 16 17 tani vrisa jamane bendi gositaka vespi maneru vilu piju marati juga jujuri batek vee mai sodir tangi vava mu e anari kiseka burta katangrai burta katangani barsaita manamu enga eremba burta katangani lai amu marga manamu jedagati ajasan rabanganderu burta katangani yaru marga maneru enga burta katangani yaru barsaita maneru ihti luku takar bahtangi sulo podotani vrisa jamane eselu aba penu I kata vespi manenju mehedu anu punadi selu ronda vadi kanjadi musa mani marati vadi dengna ganjana rahiyaini dehingitara game kreugatara kudutani itinari vadi nil samai esta nanju portegineju eanjada tarkala neju oteve 17 potan vrisa jamane piju dehingi jruani
vadinga burta katanga ateka bendi gatari margamani bahangani muhiginu deri pijutari siru e bahangani puryane iri iddu grumnane kurana nahikane estaka burta katangani barsaita maneru burta katangani marga maneru eari iri deri piju pihe piju dehingi zruane vadinga burta gataka ateka bendi gatar margamani bahangani vadinga ari muhiginu enga deri piju tari siru e bahangani puryane enga yar gadi mane gule itka nahikanu muhianu idi azmehenasu balu kuiti desa masiddu balu kuiti desa masiddu vespa vena nanju estanjera idu gadi maneju yanju vespa vena nanju elusida nanju enga yani idu tangi pijuwane jodi nenjite deriviluwane idu tini dokasip kine kurana eridu glumnane nahikyane Prabhu Jisu Kristo analiki balukuiti desa masiddu kata yang vestenju Adiputi 22 pahari 17 podotani Abraham penu tara bargiahti baga enga porteititi baga penu yani mela gianai mela sitenju ebiodi vestenju inu nai vesamanani dehingi giamanaki ninge noki kitari puru senondina sukang sore enga somudro balu sore aneru iseka dala klambuta ka aneru senondina sukang sore iseka anari Prabhu Jisu bahta porte gia manari ujan putta balu sore iseka gule Israel jati ateka jihudi lokutaka senondina isekane ujan putta estaka Prabhu Jisu Kristo bahta porte ita maneru balu sore lokutaka iseka gulle Israel jati ateka jihudi lokutaka Prabhu Jisu Kristo rakadai roi 200 pandanaka ateka ujan puta pata vadiseka Jisu Kristo marati pata vadiku iti desa mani iddu ujan puta ajo elugi pimanasu balu kuiti desa mani iddu esonaka Jisu bahta porte gi asida teru jihudi loku ateka Israel klambutaka प्रथम राजा बली 4 पहाड़ी 20 पदतान ब्रिज आजा माने जिहुदा एंगा इस्राएल क्लाम्बुताका 3 उनबा रेहा लाबा एंगा एंदा करहा गियाना समुद्र बालू सोरे दाला तका मासेरू याकिवे दाला क्लाम्बुताका पेनु तारा बार्गी आहा तेरू एंगा पोर्तेवे यान बाता गी आतेरू आतेका इटा तेरू ऐसी बागा प्रभु जीसु ख्रिस्ट माथ्यू नेगी सोदी 8 पहाड़ी 10 पदतानी sohe sipahi ngani kuiti derani tara sutana vestenju I sipahi ngani deranju estare ean bahta porte mane Israel takari bahtave ihti porte anu meha sidatenu ateka Jakubo tara merika 12 gandi takari bahtave ihti porte Prabhu Jisu Kristo meha sidatenju Adiputi 49 pahari ekole 27 podo tukna bri saja mane Jakubo tara merika ni arsa nai noki ki eari selu anar tonji ne era vestenju ateka negara mela sia sidatenju bari Josepho yada negara vesama senju eariti penu bahta porte sidate eselu Jisu porte sidanara kata yanju vestenju I gule kata selu hoseyo eko pahari ekole 10 podo tukna ne vespi manenju Earu nai lokutaka ateru inji ve penu vesamaneju Israel lokutaka balu kuiti desamani idu mara taka earu nai lokutaka ateru 4 podotani vespi maneju Israel klambutakari desa gulle anu nepi 5 podotani vespi maneju erta bitka gudinga anu lepka ji 6 podotani vespi maneju esti pahari ateka ve Israel klambutakari anu 200 pihenu enga jedave no enu 2 podotani vespi maneju earu nai lokutaka ateru inji penu eari vesamaneju balu sore Israel lokutakari penu juga siva selu manditenju enga eselu e juga tara baga ayubove panja masenju
आइबो 6 पहाड़ी 1 पदड़े 3 पद टुकना ब्रिज की मानेजु आइबो वेस्पी मानेजु गेटे नांदे जुगा नांदा जुगा डासाने मा आते का डेस पाजा दुहने मा आते का रोहे टकाने पुट्टागी बाजा दुहने मा इसे का समुद्र बालू डेंगी एर पीगा दुहने मा तांदरा जुगा तांदरा तांदरा गुले तरा कष्ट यहाँ जो समुद्र बालू तिंगे यहाँ जो सरे गिपी मानेजु ई गुले कतांगा सूटाना माई प्रभु जीसु इदेवे माई मादे मानी बेंडी गटारी वेस्पी मानेजु गेटे आजु पेनु तार बार्गी आहासु यानी मांडी नारा गी आसु इसे का सेनोन दिनतानी सोलबा मु आसु पीदे रंगानी वे पेहिनासु पोप का कबाड़ी वे गिनासु आदंग कबाड़ा का वे गिनासु एंगा नेगी कबाड़ी वे गिनासु इसे काडा सेनोन दिनतानी सोलबा मु नासु गेटे आजु पेनु तार वेस्पा वेनासु एंगा ए ढेंगी कबाड़ी गिनासु गेटे आजु पेनु तारा वेस्पा वेनासु एंगा ए ढेंगी कबाड़ी गिनासु फाटा वाटी कोटी डेसा मानी इडू मारा तस्वानासु पिजु वाते जोड़ी नेजिते देरी विलु वाते इडू तिनी दोकासीप कीते आते का इडू कूराते मांदे पोर्ते मारती इडू फाटा वाटी कोटी डेस्पा आपकारी ने जे डगटी आजा संडेरु एंगा बागांडेरु आजु एलुगी पकासु नेजु आजु मांदा जीव मारती इडू मांदे परिवारो आते का माने मंडोली एस्ता माने गंजाना माने फाटा बड़ी कुटी गंजाना माने गिना बालू कुटेरा इडू तिनी डेस पाजा माने गेटे बालू कुटी इडू डेस पाजा माने बिलु वाने देरी पिजु वाने इडू तिनी दोकासीप किने एंगा इडू कूरीने एंगा मुहियाने गेटे आजु मादरा परिवार मादरा जीव मारती इडू मादा परिवार मारती इडू आते का मादरा उजन पुट्टा मारती इडू जदि आजु वाडी कुटी गया मनसु विलुवाने पिजुवाने चौड़ी नेंजीने देरी विलुवाने इडू तिनी दोकासीप किने आते का इडू ऐसे का वे कूरे एंगा आजु कालें काला पेनु के लोहपा मुनासु एंगा सेनों दिना की आजु सोलबा मुनासु पेनु मेगे गुले लोकुरी मेला गया कंजु आमेन।